हेलो गाइस वेलकम टू राजवंशी फान मस्त यूट्यूब चैनल। तो आज सेकेंड डे शुट बाउदिया फिल्मेर तो आमार बर्तमान नदी पारत एदिके जाय आছি लोकेशनत। तो एदिके आमार छोटो एक्टरनी बर्तमान आछे एदि देख चेंगड़ी छोटो एक्टरनी उदी आमार मिउजिक डायरेक्टर प्लस कैमरामैन और एसिस्टेंट आछे कैमरामैनेर। तो सकाय मिली जाছি बाकी मानसिला आसी आछे तो देखि थाको ब्लगटा कन्टिन्यू। आमार रेडी एला बर्तमान लोकेशन पड़ছে आमार आनंद बाजारत। रेडी एला निबना ना एला एने प्रैक्टिस करছে रेडी एक्शन ओय নহয় একদম একদম একুরেট নহয়। तो आमार शूटिंग चलि आछे पूरा रेडी रोलिंग एक्शन अच्छे निकला सेकेंड बुढ़िया को धरा इदी इदी देख बुढ़िया करी लेवलत मार ना लेवल देख पूरा लम्बा को टानी एक दे धोआ निकलिया मुंह उठा दिए ना ना सेकेंड अच्छे কথা কো रेडी रेडी कौन दे एक्शन पूरा हसी हसी कथा दे दे ना যদি হাতি যদি মারা গেছি তাকো কো আই উঠে দা কিয়া দাদি খাইছিয়া ক্যামেরা রেডি তোমার ভাই ফেরে করছ না তুমি ओके रेडी एक्शन এবারে দেখ হলো মুভ করা ফোকাস করা অলপ ক্যামেরা ফেলে বডি তো ক্যামেরা ফেলে থাকা অলপ লাগিছে তুই যদি গালি দিস বাস মোটিভেশন খুব সরম লাগিছে তুই যদি গালি দিস ক্যামেরা মোটিভেশন দে ক্যামেরা রেডি एक्शन मुन्ना मुन्ना तो মনে এক কেজি থেকে জানো দিদা মই তো ভাল পাই ফেলাছো আই লাভ ইউ চলো শুটিং শেষ এলা মানে লাস্ট এলা 7টা বাজে গেল। তো গাইস দেখো এলা আমার লাঞ্চ করেছি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হাই দেখো কি কিসের মাংস করি অ্যাক্টর হ্যাঁ এই অ্যাক্টর কিসের মাংস কিবা খাসি 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 আজ খাসি মাংস খাই আছে শুটিং শেষ হলে খাসি খাই আছে খাসি পুরা কান যে আমার হ্যাঁ ওই কা ভক্তি না এনে খামো এলা খাই আমা